puis mes Maliens befo. Jarang. Amara antena blada grinda la kosobe. Amnya yi ni semeni amba fo kalo mun temera kana doni kalo kura en kono Mali politique kene ka ko kun gané no kosobe. Donc ala mi yoro mina sisa gané no kosobe fana. Donc tenendo encore ambora ka nga président de la République croix no Assimi Goïta abora ka prestation de serment ke. Donc et Amara en tant que jeune, en tant que membre du M5 RFP, en tant que membre du FSD, ebe monsoroka fo Assimi Kani fangataina. Non, Keita nebe monsoroka fo Assimi ga fangataina. Mandala no ni mogoto hakil navige kili kosube. Parce que nega priorité jamana ka heredi. Mali ka tagagne. D'abord ni Assimi retaga la de folo c'était qui? Il est parmi les acteurs qui ont fait le coup d'état et minu le coup d'état qui est là au dodo. Assimi Touye vice-président no ote onga jamana marabolo shika. Mais uyo jagwa créé kadama wala saka abla jamana klali namba famo ko gato kla ka abla o minando kono onye o konga teme anyo kele ka teme adama de manake ko fanga kadi ninkuyi itemiri jamana ka herela ambi duwa de ki yefolo sana ngi kele parce que anya kele o siraka 600 nebi M5 ne kono mi jekul de kono fendo be ba soro ne felate mais ni jekulu fela yoye parce que jekulu be na be démocratie siraka ibaye ni mo tando mo woro mana min décider mo nani to bitugo oye en hakilina sinon Assimi ga ke transition président ne ko ne felate kada ko temenonka ate wati jambo en tumi ka foko ni sorasi ne boran jigikoro oye ko inke sorasi fanga yi ka sorasu ta ko placer fambe hali sorasi manga placer ron yaro an la nyini ti dowere min kan yoro min ko blay ni journalisme barak be no journalisme be ta kablola journalisme bara be iteri do be o emelise yo ta ko bla journalisme bara la tenye ma muda ko kalenkan ne bu ni nyonche e abe kalefen ka femme yaw tay jamana tu tay donc kelembe ka jawta ko bla yoro do la ka wage bla yoro do la ka Sadio Kamara bla yoro were la jamana ti se ka joro kan ka Assimi bla yoro la ambe se ka min fo sisani watina Assimi ka talila comme président de la transition a ka changer a to ka changer o ka jamana bla fembe sans fait iba e Mali drone de la beba fo ka jamana bla fembe sans fait mo siti jamana bla fo sans fait a beba ka intérêt bla jamana sans fait donc pour que Assimi reka se ka baraka nya abulu jamana inga se ka tanye fa ka segin duguma ka tien fo ka jongala fo akinye shi tiema o ye do ta ku bla direction do la anye Gabriel Touré polémique ou ka bo kono Mali e malien bere tay min kan yoro mi o ka blay min ni min ka kan o ka di oma ne koni be min fo Assimi ka sigilina bakurubala o ye aka barake tien kan dabri ma mogo nyuye koroli atina mogo nyuye zina donc ka boni klaklali ni yere ko ni na kwa ku nyeshi jamana ima ore ne tai no be fa ngu deme no be fa nu ka baraka nyon fa ambe se ku soutenir de mais en tout soutenir galonka ambu soutenir jamana ka intérêt de kama donc ku yere bla jamana ka intérêt à raïs en fait pour ka ngu soutenir ka et andu ya ye Assimi a choix bena M5 yere comité stratégique nyama bama no Choguel maige ou Choguel ke premier ministre are aka prestation ke domina o dombe ay Choguel ga décret bo Choguel kera Mali premier ministre donc a M5 qui et Amara yere akilna mo ko fana la tukun. Bon, tout d'abord ambe minfo sani Assimi ka afoko Choguel ye premier ministre wati do de temena M5 kele jando de ka se coup d'état M5 janfara mo woro ma janfa Assimi kele oni banda o kele oni do anana bo kono oni banda u fora ko nyon ko kuma chama fora mais en réalité ti do wore place min nu ka mo flan nu bora la kele mbe ko yoyi bon namboro la 600
Aman wati jante ere nana filmer la don la sogoma i yananga pankartu soro bitar ka kurko o soro la chogoti o yoro la mba fo M5 genou o kanga fo parce que nous lutunte premier ministre en Choguel tunta soro ndama delika sa kuma mani tien fo le kanda sam wati mi Mokhtar Wane ka gouvernement flana ko menasi a fora ko kota do dira M5 ma ta do ministère duru a ministère nande we saba abe do fora mais moko chamante min kalama comme mbora ka fo sisan ni regroupement est démocratique ni moko tano ni moko woro mi choisi au début donc décision tuntara comité stratégique kono ere ka ba ko M5 be do gouvernement kono an etara fakaran yera la ka kele wuli ka jo adu sadje sogoma na ñogon soroy ou réunion d'urgence convoquée antara na pancarte ye ka bla ou be ku do la pancarte kala ka manga wuli ka jo o fana du sadje wula fetuguni tara ballabu antara na pancarte ye ka manga wuli dala do tara fo konnana ko ne ko ni u bora ko ka gabagurun fluma ko ka wochula mete gabagurun filay nte wochilay on ba opposé wa anga opposition te dore de an b'an fɛla de yira sanni ko ka tiɲɛ an bɛ fɛ a ka kɛ cogo min an b'o de bɔ k'o da san'a ka tiɲɛ sinon ni M5 comité stratégique kun y'a choisi ka taa an tun bɛ se k'a fɔ k'an fɛla tɛ mais o t'a to an bɛ bɔ M5 kɔnɔ wa o t'a to k'an tɛ jɛn n'a ye fɛnɛ parce que n'i bɛ jɛkulu kɔnɔ o kɔrɔ i bɛ jɛn ni jama fanba ta ye bon sanni jama fanba ka décider i bɛ se ka kɛlɛ min kɛ i b'o de kɛ an y'o kɛlɛ kɛ ka wuli k'an jɔ an ye tɔgɔ tiɲɛw sɔrɔ la hali bi an bɛ don min na komi bi a dɔw bɛ yen n'i y'an kɛnɛ d'u ma a t'u fa. Donc, on est dans le Choguel Tali là comme premier ministre. Choguel Tali comme premier ministre, depuis Wati à Fora, à ma onjoro alifitini. Mais à Fora, soufolo mina, en gros, c'est pas comme ça. Gato claté, ka green à fo, à premier ministre a dit M5 ma, ka poste d'Amadoudouma, qui est en anto-schéma kondana. Nous, on a des revendications. On a l'anini ou l'anini taï, ni ou l'anini taï, klawolo, tlayoro, tan wulon fly. An bo o laɲini de ko parce que an bɛ M5 kɔnɔ jamana ka hɛrɛ de kama an tɛ kɛlɛ ni wuli ka jɔ kɛ M5 kɔnɔ pour que dɔ ka taa kɛ ministre ye dɛ an b'an ka kɛlɛ la ka wuli ka jɔ kɛ pour que jamana ka jɔ de min ka ɲi yɔrɔ min o ka bila ye Choguel taara o y'a anw hakili latigɛ parce que Choguel t'a dɔn n b'a f'i ɲɛna cogo min na quoi tubabu ɲuman na c'est quelqu'un qui peut transformer le caillou en or an y'a ye à l'œuvre ne min filɛ nin ne ka n jija M5 kɔnɔna na k'an yɛrɛ bɛɛ di M5 kɔnɔna na ala ni Choguel sababu parce que a daminɛ ale de n'a encouragé n tun ye fɛn dɔw fɔ an ɲɛna ka mɔgɔ dɔw fɔ an ɲɛna n ko janfantu don a y'a yira n na k'a fɔ an ka janfanti ko in bɔ a la n'a fɔra maliyɛn bɛɛ ka na différence tɛ yen maliyɛn i ye maliyɛn i bɛ na min ye zon ye min ye mɔgɔ lankolon ye min ye mɔgɔ ɲɛnama ye a bɛɛ de wele la donc o de ye an don nin ko in na bon n'i ye Choguel yɛrɛ ka parcours lajɛ a ma se mɔgɔ k'a fɔ mɔgɔ ye k'a bɛ se ka ko dilan walima n'a tɛ se ka ko dilan a tɛmɛna yɔrɔ damadɔni fɛ o a y'a bɛɛ wuli ka jɔ a sen kan mais sisan o si tɛ problème y'an bolo o si tɛ jɔrɔna ko ye an jɔrɔna ko bɛ kɛ min ye dɔrɔn o ye sɔrɔsi ninnu ye parce que fanga tɛ Choguel kelen ye sɔrɔsiw ka côté bɛ yen CNT ciliko kuma fɔra u ko ko CNT ye organe min ye ko c'est trop sensible en réalité trop sensible ko tɛ o min bɛ yen n'o ye jaw ye dɛ ni kundama foyi t'a la CNT kɔnɔna na ni sɔrɔsi don o ni sɔrɔsi tɔ camanba minnu bɛ yen n'u dogolen don CNT kɔnɔ dɛ kuma in bɛɛ kun y'o de ye donc tant que CNT nin bɛ yen sɔrɔsiw bɛ continuer ka exercer hali ni Choguel ɲɔgɔnna baarakɛla tɛ yen u b'a senkɔrɔma ɲagasa o de kama an ko sɔrɔsiw ka changer u ka segin tiɲɛ ma u ka tiɲɛ accepter u ka baarakɛyɔrɔ ti baarakɛyɔrɔ min ye u ka bɔ yen u tɛ se baara min na u k'o to yen minnu bɛ se o baara la u ka na u k'o baara kɛ n'o tɛ en gros n'i ko Choguel kɔni anw hakili latigɛlen de bɛ Choguel ka kuma fɔ n'i ye FSD lajɛ FSD tun ye Soumaïla ye globalement ala ka hinɛ la Soumaïla talen bɛɛ tun ɲɛna ko FSD bɛ ci Choguel y'a jɔ a sen kan kaki ka matarafa fo ka na fɔ Soumaïla seginna fo don min na an bɛ don min na bi M5 filɛ nin mɔgɔ caman tun b'a fɔ ko Mamudu Diko tun tɛ M5 ye yɔrɔ bamananw b'a fɔ ko kɛlɛ tɔgɔtigi ani kɛlɛ cɛfarin kɛlɛ tɔgɔtigi tun bɛ se ka kɛ Diko ye o fana mɔgɔ minnu tun tɛ ko kalama dɛ kɛlɛ cɛfarin o de tun ye Choguel ye parce que ale Diko yɛrɛ tun bɔra M5 na siɲɛ fila Choguel de taara sama ka segin n'a ye Umaru Mariko tun bɔra Choguel nana n'a ye Sékou Umaru tun dimina ka taa Choguel nana n'a ye Bacili yɛrɛ a n'a ɲɔgɔnna caman Choguel y'a bɛɛ lasegin
kabi M5 daminɛ Kaoudim tara mɔgɔw voir waati ma kun bɛ fɛ ka taa ni M5 ye sira min kan Sogɛl ma sɔn ma an ka papier signé foyi bɛ ka taa o kun ye Sogɛl kumakan ye ka na ni Soumala Cissé ka libération ye M5 kɔnɔ Sogɛl de kun don. Donc c'est pour te dire en gros abi birigi o birigida birigi nafamanw do quoi. Donc a ka ni d'autant plus que il a été ministre ka kɔrɔ wa olu bɛɛ la a ye nɔ bɔ n'i y'a mɛn anw fɛ yan les réseaux sociaux que nous avons là c'est grâce à l'internet. Et même ORT, on a PC, téléphone, PC, nous. Les opérateurs économiques là, que nous avons là, les opérateurs télécommunication, de communication que nous avons là, c'est Sogɛl. Malitel, c'est Sogɛl. Bon, donc Sogɛl a capacité, fin mi, de l'on moro la tougni. ORT cohéré, on a focalisé minka. Mais nous me sega singorola nyagasa ka bal barala no e sorosuye accent kan ga poser olu de kan. Oui, amara me nyingal dokila orola. Maro M5 avant ki Sogɛl gana primature la ka nomi ka ke premier ministre. M5 yere bora ki dalo la pour la ni tank me M5 bolo ni ani okum chechile no sigoroma tan wolonvla e fana. O dola no e CNT chilikma ko mala M5 yere ku conférence de presse do ke concerne la maison de la presse la ka ira ka foko foka M5 chi et enfin CNT chi. Donc okuma kumbi walma Sogɛl sigilin garantie jumɛn de dira aw ma o ko la ou ba ko laɲini ninnu bɛɛ sabatira wa o ko bɛ cogo di. Non ne ni e ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɛ discussion kɛ ani jamakulu fila ni ɲɔgɔn cɛ discussion ko kelenw tɛ waati min na mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye kɛ ni jɛkulu fila don jɛkuluw la bɛnkan de bɛ yen e ye min fɔ ne ye min fɔ an b'a lajɛ ɲɔgɔn bolo e bɛ dɔ bila ne bɛ dɔ bila pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamu o yɔrɔ de la sɔrɔsiw y'a yir'u la k'a fɔ ko CNT n'a fɔra k'a bɛ ci sisan a mankan bɛ bonya komi u ka mɔgɔ dɔw labɔli de taara ni bandaw ye ko u ye u kale ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ m'o kuma in ɲɔgɔn manamanakan mɛn quoi u b'u kale ɲɔgɔn walifɛn kan wa k'u kale ɲɔgɔn k'u tɛ ɲɔgɔn janfa aw tɛ ɲɔgɔn janfa aw ta de kan walita aw tɛ ɲɔgɔn janfa o kan cogo di jamana in t'u ta ye o ma taa Mali san ka na n'a ye koyi u y'u to Mali de kɔnɔ wa anw bɛ se k'u jalaki fɛn caman de la mɛ an tɛna an da so o yɔrɔ ma sisan a fɔra ko CNT k'u ka fɛɛrɛ kɛ ka élargir ne k'u ma hali CNT élargir c'est pas une bonne idée parce que fɛn min a mɔgɔ lankolon ka ca n'a mɔgɔ ɲɛnama ye a bɛ dɔ de bɔ mɔgɔ lankolon na fɛn min ni a sira jugu sira kolon ka ca n'a sira ɲuman ye aw bɛ dɔ de bɔ sira jugu la a fɔra ko militaire min bɛ CNT in kɔnɔ k'a bɛ mɔgɔ 60 bɔ u k'u bɔ a kɔnɔ ba in u ka cidenw u ka tewulilaw n'u ka muso welela minnu donna a kɔnɔ ni nafa t'u la u tɛ mɔgɔ si représenter u tɛ organe si représenter u k'olu ta ka bɔ a kɔnɔ ba in u ka mɔgɔ ɲɛnamaw kɛ k'a dafa i b'a ye maliyɛn bɛɛ bɛ sɔn CNT ma min yɛrɛ y'a ɲɛmɔgɔ ye n'o ye jaw ye e ka jaw yɛrɛ lajɛ kɛ nin bɛ se ka bila CNT jumɛn kunna CNT bɛ kɛ i n'a fɔ Assemblée nationale de a bɛ bila a kunna de quel titre légitimité jumɛn b'a bolo mɔgɔ jumɛn de b'a kɔ mɔgɔ jumɛn de b'ale yɛrɛ nɔfɛ ni namiw tɛ donc n'an tora k'an ɲɛ ci nin yɔrɔ ninnu kan jamana kunkanko la an b'a bɛɛ de jɛ en tout cas CNT ciliko in u ko ka a bila fɔlɔ mais a ma fɔ k'a to yen n'i ma fili mais ko k'a lajɛ k'a élargi a élargili nin o a cibaliya nin o ni si tɛ problème ye ɲama minnu b'a kɔnɔ dɛ o ɲama ninnu ka bɔ a kɔnɔ ba ye a bɛ ɲɛ o. D'accord Amara M5 primature b'aw bolo bi n'o ye premier ministre ye donc coup de force in kɔfɛ n'aw yɛrɛ ko rectification de la transition bɛɛ ye weleli caman fɔ a la o ye M5 ka weleli ye donc CEDEAO ye ɲangili dɔ ta k'an sɛgɛrɛ hali n'a ma kɛ ɲangali ye minnu b'an ka sɔrɔ da siraw bloqué donc aw nana bi primature la aw dun tun ye kɛlɛ kɛ ko changement caman kɛ jamana in kɔnɔ aw bɛ se ka mun de fɔ maliyɛnw ye k'u hakili lasigi bi an bɛ yɔrɔ min na. Keyita an bɛ min fɔ maliyɛnw ye pour que u hakili latigɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye o mɔgɔw ka naganagakan ni juguyakan ni hasidiyakan ninnu bila kɛrɛfɛ an ka ɲɛsin jamana baarali ma mɔgɔ mɔgɔ kunkolo b'i kan da la mɔgɔ mɔgɔ bɛ jamana in fɛ mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ Mali ka taaɲɛ a bɛɛ k'i ɲɛsin jamana in baarali ma jamana in baarakɛla dɔ o ye M5 ye parce que M5 y'a yira bɛɛ la ale bɛ Mali ka ɲɛta de fɛ Mali ka hɛrɛ bon bi n'a fɔra ko primature dira M5 de ma an k'an kɛ baara kan c'est le plus important mais an ɲɛ b'a la parti politique dɔw taara fara ɲɔgɔn kan ko Sogɛl ka kɛ premier ministre olu fɛla tɛ olu b'o kɛlɛ mais an bɛ bɔ min kalama olu yɛrɛ min tilala k'olu yɛrɛ ka bɔ u cɛ la a bɛ sɔn ka se fo parti regroupement 6 ɲɔgɔn ma u bɔra u cɛ la donc même si ils sont affaiblis et que u bɛ k'u yɛrɛ mago sa ka taa fɛ de
il est temps que ku ressaisi ka segin kɔfɛ ku ɲɛsi jamana in ka hɛrɛ ma. An bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn k'u hakili latigɛ. Jamana ko o ko bɛ yen n'a bɔra ka da mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka a tiɲɛ bɔ k'a da a yɔrɔ dogolenw k'a bɛɛ bɔ k'a yira kɛnɛ kan o si man ka kɛ kun f'an ye mɔgɔ ma. Sogɛl ka déclaration na a ye mun fɔ dans 3 mois fɛsɛfɛsɛli bɛ kɛ a bɛ bɔ ka da mɔgɔw ɲɛkɔrɔ nin yɔrɔ in ɲɛna nin yɔrɔ in ma ɲɛ a ye n'an ka nin yɔrɔ in ɲɛ a ye n'an ka nin yɔrɔ in dilan. Bon ne hakili la o kan ka se ka maliyɛnw hakili latigɛ o mana fɔ o cogoya la bɛɛ hakilila kan ka tigɛ parce que o b'a yira k'a fɔ an filɛ ka sira jɛlen de ta. O ni mɔgɔ minnu bɛ taa mɔgɔ sara ka nkalon fɔ mɔgɔw ye Irisi bɛ nalen Faransi bɛ na taa an bɛ sɔrɔsiw kɔ ne bolo olu tɛ kelen ye parce que baarakɛla bɛ dɔn cogo di baarakɛla ye mɔgɔ ye min tɛna tiɲɛ dogo aw la baarakɛla ye mɔgɔ ye min tɛ mɔgɔ ɲini min bɛ taa nkalon tigɛ a ye ale kɔni b'i k'a ka baara kan donc du moment où M5 ka laɲini ye k'i kɛ baara kan et que Sogɛl ka laɲini de ye jamana in ko lankolon bɛɛ ka changer n hakili la maliyɛnw kan k'u hakili latigɛ a tɔ bɛ kɛ min ye sa o ye ka u yɛrɛ impliquer k'u investi ani ka a ko jateminɛ a bɛna kɛ cogo min. An b'a dɔn Mali ye jamana ye an ka fɛn caman kɔgɔji t'an fɛ an ka fɛn caman bɔ an dafɛ jamana ninnu de la ka don donc n bɔra k'a f'i ye sisan CEDEAO Union africaine olu y'an dɛmɛbagabaw ye u y'an suspend ka b'u ka fɛn caman na halima ye dalen b'a la ko Sogɛl bɛ se ka Mali place min perdu k'a las'an ma bi bi in na wa. Bon Mali ye place min perdu i b'a dɔn mɔgɔw tɛ fɛn dɔ faamuya CEDEAO b'a ka droit de kan koyi anw bɛ CEDEAO kɔnɔ an ye CEDEAO gafe an y'o signé donc CEDEAO ka sanction n'a b'i boli jamana tɔw kan a bɛ boli an ka jamana yɛrɛ fana kan mais CEDEAO ka sanction nana sɔrɔ gɛlɛya caman b'anw fɛ yan waati min ATT bɛ taa Ala ka hinɛ la a taara ka jamana in to taabolo min na IBK de nana kɔfɛ hali ni IBK tun ma dɔ fara o kan kɛ a tun kana jigin o jukɔrɔ jamana in bafuyera ka jamana in halaki infrastructure bɛɛ binna jamana in jɔrɔna yɔrɔ o ti frontière ye dumuni balo min bɛ don o t'o ye o mɔgɔ minnu bɛ yen ko balo yɛrɛ t'u bolo k'a dun fɛn o fɛn bɛ na tɛ s'u fɛ yen n'o ye nord mɔgɔw ni centre mɔgɔw ye hali Segu kɛrɛfɛla sécurité tɛ yen o de la an ko hali ministère de la sécurité nin filɛ nin u ka a bɔ poste politique la finalement u k'a di mɔgɔ ma min bɛ sa la sɔrɔsiw ka bɔ nin yurugu in na quoi u ka ministère di mɔgɔ ma min bɛ se ka sécurité la na jamana in kɔnɔ ni défense fila bɛɛ parce que jamana fɛn fɔlɔ min bɛ yen n'o ye jamana jɔlan ye les piliers la sécurité b'a la o de kan ka k'an jɔrɔna ye bon hakili la CEDEAO mɔgɔ ma o sécurité tigɛ an na mais fo ka taa fɔ sanction dɔw de taara o sanction ninnu fɔrɔma ma kɛ fɛn bɛɛ ta ye koyi n'u y'an ye ka baara sira ta parce que min ka gɛlɛn CEDEAO mɔgɔw ma u ka bɛnkan ye min ye aw kana bɔ o cadre kɔnɔ n'aw bɔra kɔnɔ ni sanction taara n'u ɲɛ b'a la aw nana o cadre kɔnɔ sanction ninnu bɛ bɔ yen automatiquement mais sanction bɛ jouer maliyɛnw kan dɛ sanction nin man ɲi hali fitinin mais fɛn b'anw fɛ min ka jugu ni sanction ye parce que Ala ye diɲɛ don o don da mɔgɔ caman de bɛ sa manamana ko la ten liberté ti mɔgɔw la u tɛ dumuni kɛ ka ɲɛ ji ɲuman tɛ yen u tɛ se ka taa u ka ciw la u tɛ se k'u magow ɲɛnabɔ hali déplacement ka gɛlɛn u ma denmisɛnninw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ekɔliso ba joli datugulen don denmisɛnninw tɛ se ka taa ka kulonkɛ kɛ ballontan c'est carrément interdit kulonkɛ tɛ yen sɛnɛkɛlaw tɛ sɛnɛ kɛ mɔnikɛlaw tɛ mɔni kɛ voyagekɛlaw tɛ se ka voyage kɛ foyi tɛ ka ɲɛnabɔ hakili la nin bɛɛ degun de bɛ jamana in kan nin bɛɛ kan ka anw jɔrɔ ka tɛmɛ sanction nin kan quand même an ka hakili latigɛ sanction tɛna kɛ fɛn bɛɛ ta ye CEDEAO mɔgɔw bɔra yan kunu o ni premier ministre Sogɛl kumana bɛɛ y'a ye u yɛrɛ tatɔ la u ko k'u satisfera k'olu content na olu nisɔndiyara k'u ɲɛ bɛ jamana in na sira ɲuman kan o bɛɛ b'a yira k'a fɔ sanction nin tɛna kɛ fɛn bɛɛ ta ye ni Ala sɔnna ma. D'accord i yɛrɛ bɔra k'i da don degun caman na mun bɛ jamana in kan sisan jamana in an b'a fɔ urgence caman bɛ i yɛrɛ y'a fɔ sécurité ko bɛ yen santé ko bɛ yen a kow ka ca kosɛbɛ yalima nin temps fitinin min dira anw ma nin waati fitinin min dilen don M5 ma primature la aw bɛna jumɛn de k'aw ka priorité ye kosɛbɛ. Bon minnu bɛ kɛ priorité ye certainement Sogɛl de bɛ se ka o réponse di parce que o feuille de route ma di anw ma fɔlɔ mais pour que ka jamana ko bila rail kan ko nɔgɔmanba ko mɛta tɛ tu n'as pas besoin de 10 ans 20 ans n ye min f'i ye o kelen dɔrɔn don min bɛ se baara min na o ka bila yen dɔrɔn
i b'a ye sisan araye bɛ jamana bɛ munumunu ka ɲɛ araye sanfɛ an bɛ taa sira ɲuman ta mais min tɛ se min na k'o ta k'o bila ye k'a kɛ gato tila ye o de bɛ ko bɛɛ tiɲɛ problème bɛɛ bi yen de sinon jamana in degun sugu bɛɛ de b'an kan degun bɛɛ n'i ye yan yɛrɛ environnement lajɛ i b'a sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen min b'an kan na min b'an tɛgɛ kɔnɔ min bɛ kɛrɛfɛ a bɛɛ bɛ na de an dafɛ jamana dɔw bɛ yen olu b'a bɛɛ dilan de a foyi tɛ dilan anw fɛ yen c'est à dire jamana in binna yɛrɛ de fo ka taa fɔ a binnen don mais Sogɛli nakun tɛ k'a fɔ ko k'o bɛɛ changer ni baguette magique ye yɔrɔnin kelen mais k'a bila araye kan n'a bilala araye kan hali n'ale ye kalo 3 de kɛ ka taa ou bien n'a ye san 1 kɛ ka taa araye min n'a b'a kan ni baara kɛra o sira kan an bɛ taa ɲɛ waati min IBK bɛ na ani waati min Alassane Ouattara bɛ na yɔrɔ a bɛɛ man janya ɲɔgɔn na mais o waati y'a sɔrɔ Abidjan cilen kun don Côte d'Ivoire yɛrɛ kun cilen don Abidjan u ka immeuble ba in bɛɛ kun cilen don k'a bɛɛ jeni bâtiment kelen kun jeninen t'anw fɛ yen Mali la mais Abidjan wulila k'i jɔ cogo min a y'a ye Mali seginna kɔ de mun y'o kɛ baarakɛbaliya de y'a kɛ ani mɔgɔ minnu kan ka bila yɔrɔ min na olu tɛ ka bila yen jamana nafolo bɛ ka taa ka kɛ ko wɛrɛw ye wari bɛɛ bɛ ka suɲɛ mɔgɔ tɛ yen k'a contrôler minnu yɛrɛ ye contrôle kɛla olu yɛrɛ bɛ ka suɲɛni kɛ o de nana ni problème nin bɛɛ ye donc n'an bɔra o cadre kɔnɔ k'a ɲɛsin sira jɛlen ni sira tilennen ma a ka ca fɛ baara in bɛ ɲɛ an bolo. Amara i ɲɔgɔnna denmisɛnninkulu caman kun wulila semaine tɛmɛlen na n'o ye dɔgɔkun tɛmɛlen Faransi kelen ka bɛn mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye dɛmɛli ye an ka sɔrɔsiw fanfɛla la ko k'u bɛna ɲɔngiri fɔlɔ dɔɔni maliyɛn jeune caman wulila denmisɛnninnaka caman wulila ka taa Russie ambassade da la ko u mago bɛ Mali ni Russie ka fara ɲɔgɔnya la armée sira fɛ e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o la. Bon ne b'a fɔ fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa Russie la da la k'u bɛ fɛ Russie ka na mɔgɔw b'a kɔnɔ minnu tɛ kalama fili bɛ mɔgɔ minnu sɔrɔ quoi. Cogo di? c'est à dire dɔw bɛ yen nɔ u b'u la ɲagari k'u bila sira dɔ kan sira min tɛ sira jɛlen ye mais u yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ sira jɛlen tɛ dɔw saralen bɛ ka bila la dɔw fana kelen bɛ k'a fɔ dɔrɔn olu bɛ Faransi contrôle la u bɛ Faransi contrôle la kun min yɛrɛ kama u yɛrɛ t'a dɔn maliyɛn tɛ yen bi n'i ko min ma ko Faransi ka taa k'a tɛ diya ye mais Faransi ka taa kan jumɛn kan Faransi t'a ka yɔrɔ lankolon to et puis Faransi ka taa Russie ka na a bɛɛ y'a kelen a bɛ occupation kelen ni Russie bɛ jamana dama min na hɛrɛ tɛ yen lafiya tɛ yen o kɔni bɛ se k'a fɔ ko u b'aw soutenir veto ni fɛn ninnu k'u ka veto imposer san'an ka se Russie la ka taa nin ma fɔlɔ ko Français ko u y'a mɔgɔw hakili soɲɛna u ko mɔgɔw ma ko Français ko k'u bɛna taa ka bɔ yan c'est fou Français m'a fɔ yɛrɛ hali u ka opération k'u y'a jɔ u m'o si fɔ u ko k'u ni maliyɛnw bɛ jɛ ka kɛlɛ min kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa frappe minnu kɛ k'u y'o de suspend mais nkalontigɛla don yɔrɔ ka ca u ye o ta k'o yɛlɛma ko Faransi ko k'u ye baara jɔ anw fɛ yen u m'o fɔ u ko k'u ni an ka sɔrɔsiw bɛ jɛ ka action minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ u y'o de jɔ fɔlɔ parce que u ni sɔrɔsiw tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ o bɛɛ sɔrɔla mun fɛ Sogɛli ka nomination o de t'u fɛla ye parce que olu bɛ fɛ ka ŋanamu fɛn fɛn kɛ Sogɛli delila k'a bɛɛ fɔ a ka livre kɔnɔ u bɛ ka dabiri fɛn fɛn kɛ Sogɛli y'o bɛɛ fɔ Sogɛli fɔlɔma siran Français critiqueli ɲɛ donc ne bolo aw yɛrɛ b'a dɔn tigitigi Russie tɛ nali Umaru Mariko bɔra k'a fɔ a ka déclaration dɔ la ko Russie tɛ na wa coup d'état mana kɛ san o san Mali la i bɛ galonba dɔ de ye k'o don mɔgɔw kun ma san damadɔni o kɔfɛ an bɛna dɔn ko galon il est temps depuis a waati an ka détecter k'a fɔ nin de ye galon tigɛta ye bon du moment où aw b'a dɔn Russie tɛ na aw b'a dɔn Faransi tɛna se ka taa parce que pour que Faransi ka taa an ka autorité de kan k'u bila ka taa autorité tɛ se k'a f'u ye donc an ka kuma yɛrɛ ɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka solution yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn solution yɛrɛ ye jumɛn ye Français ka sɔrɔsi minnu b'anw fɛ yan u kan ka mɔgɔw former u k'u dege ko bɛɛ dɔ la u tatɔ la u ka taa ka minɛn in bɛɛ t'u bolo u ka to k'u assister hali ni hélico ye dɔɔni quoi an ka mɔgɔw bɛ relève ta dɔɔni o ye ne hakilinata ye mais ka wuli ka propagande fu kɛ ten i n'a fɔ 2012 la a kɛra cogo min Faransiw bɛna taa dɛ Russie nana dɛ non ne bolo an ka bɔ nin kɔnɔna na et quelques mois après juste Hollande yɛrɛ tɔgɔ dara mɔgɔ caman fɛ yan nɔ k'a ye baara ɲuman kɛ an tila ka fɔ Faransi kelen maɲi tant que maliyɛnw tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye maliyɛn dɔw tɛ bɔ galon kɔnɔna na ani natabaya kɔnɔna na an man teli ka tiɲɛ ye wa an man teli ka bɔ nin ko ninnu nɔgɔ la. E bɛ welekan jumɛn bila denmisɛnninnakaw ma sifinnakaw ma nin wagati min jamana mako bɛ bɛn na ani fara ɲɔgɔn kan la kosɛbɛ.
bon mbe i ka kuma sɔn ji la fɔlɔ mali in kɔnɔ yan sifinnakaw b'i n'a fɔ kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada 65 ɲɔgɔn statistique labanw y'o yira quoi mais n'an bɛ kuma sifinnakaw fɛ an b'a fɔ minnu ma ko denmisɛnninw parce que mɔgɔkɔrɔbaw ka denmisɛnninw don fɛn fɔlɔ min bɛ fɔ fɔlɔ bɛɛ k'i janto i danbe la parce que an bɛɛ bɛ bɔ du dɔ de kɔnɔ o du ninnu taabolo de b'u la an bɛɛ bɛ bɔ kabila dɔ la o kabila ninnu taabolo de b'u la bon n'i ye i miiri o taabolo ninnu ma ko caman bɛ yen i bɛ kisi a ma an bɛ waati min na yan nɔ i bɛ ka sifinnaka minnu fɔ mɔgɔ minnu ma kalan olu tɛ dɛ minnu yɛrɛ kalanna san o san mɔgɔ 17,000 o de bɛ tila ekɔli la o san kelen kɔnɔ mɔgɔ min bɛ baara sɔrɔ a tɛ mɔgɔ 500 bɔ donc mɔgɔw ka fantanya u ka gɛlɛya ani u ka baara sɔrɔbaliya u yɛrɛ nɔ tɛ jamana taabolo ani eta jasicogo o de bɛ na n'o bɛɛ ye maintenant mɔgɔ tɛ se ka jigin mɔgɔ la o la mais le fait que sɛgɛn b'an kan kɔngɔ b'an na minɔgɔ b'an na degun b'an kan an tɛ ka se ka an fɛrɛ bɔ o man ka to an ka ɲina an ka hɔrɔnya ni an danbe ko fo ka taa an yɛrɛ don ko lankolon na i yɛrɛ ko ko sifinnakaw kɛlɛ o kɛlɛ bolo dara kɔsa in na an faw n'an baw de y'a kɛlɛw kɛ denmisɛnninw tɛ hali M5 min filɛ nin an ka ko dilannen tɛ an y'a sɔrɔ an faw n'an baw n'an kɔrɔw de y'a labɛn an taara ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ an kɛlen bɛ ka jɛkulu dɔ former a kɔnɔ ko M5 jeunesse pour que ka M5 yɛrɛ ka a soutenir ani ka fɛrɛ kɛ n'u ko k'u bɛ décision dɔw ta décision min t'anw fɛ la ye donc o b'a yira k'a fɔ jɔyɔrɔ malgré que an ye 65 ye 100 sarada o 100 sarada o b'a yira k'a fɔ jɔyɔrɔ t'an na walima an jɔyɔrɔ ka dɔgɔ mun nana n'o ye an de b'an yɛrɛ feere kuma bɛɛ an de bɛ taa nata sira fɛ hali bi u b'a fɔ ko mɔgɔ caman tora M5 na ko ils sont fidèles non jeune dɔw tora M5 na n'u ils sont fidèles la fidèle ye ladiriya ye k'a fɔ u ye ladiri ye o tɛ dɛ caman ma taa cogo de sɔrɔ fɔlɔ wa caman bɛ yen fɛn min b'u la taa o ma proposer u ye fɔlɔ sinon u bɛ taa an yɛrɛ sigilen don n'o ye an kɔni bɛ min fɔ sifinnakaw ye n'o ye denmisɛnninw ye an ka k'an yɛrɛ ye an ka kɛ hɔrɔn ye an ka miiri jamana in sini ma an k'a dɔn k'a fɔ ko fo ka taa se bi ma an ma foyi ɲɛnabɔ jamana in kɔnɔ fɛn o fɛn ɲɛnabɔra ni cɛkɔrɔba minnu filɛ nin ye bi ni mɔgɔw bɛ k'u lagosi ni u jugulamɔgɔw bɛ k'a fɔ ko les vieux de 91 la ou bien la classe politique de 91 jamana in bɛ ninnu de bolo jamana in jɔlen bɛ ninnu de bolo wa ninnu de y'u seko kɛ an bɛ yɔrɔ min na ka an se yen hali i bɛ ka taa i bɛ ka dɛsɛ ka jamana in ci bɔgɔbɔgɔ olu de jɔyɔrɔ don a fɔra caman ma k'u ye ko dɔw kɛ ka tɛmɛ a bɛɛ yirala k'a fɔ a bɛɛ tun ye nkalon ye tiɲɛ tɛ wa hali n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ kun don tubabuw bɛ min fɔ ils se sont rachetés en quelque sorte hali n'a y'a sɔrɔ u kun y'a kɛ dɛ an k'a bila an kunna yɛrɛ k'a fɔ ko a fɔra ko fɛn o fɛn ye wari min sonyɛ fɛn o fɛn ye tiɲɛni min kɛ k'u y'a bɛɛ tiɲɛni kɛ ka tɛmɛ mais u ye ko minnu kɛ kɔsa in na ka jamana in bɔ nɔgɔ la o yɛrɛ dɔrɔn kan ka se ka mɔgɔw ɲina o bɛɛ kɔ n'a y'a sɔrɔ a tun kɛra dɛ mais a ma kɛ yɛrɛ hali kɔsa in na ɲɛ b'a la dɔw bɛ nkalontigɛ la fan bɛɛ fɛ jugu nkalon bɛ bɔ fan bɛɛ o kɛra maliyɛn yɛrɛ talan ye an bɛ min fɔ sifinnakaw ye dɔrɔn n'o ye denmisɛnninw ye an ka k'an yɛrɛ an kana kɔrɔtɔ n'an y'an kɛ baara kan ni ala jara n'a ye don dɔ la bɛ nali an mago bɛ min na a bɛ ɲɛnabɔ ka wari dɔw minɛ kɛrɛfɛ ka tɔw janfa o tɛ dɔ bɔ fantanya la o an ye mɔgɔw ye u ye wari min minɛ gouvernement bolo ka tɔw janfa 30 ni kɔ ani mobili ani avantage wɛrɛw mais bi bi in na walahi 100 t'u bolo ka yɛlɛ moto kan hali moto taxi a t'u bolo donc janfa ni natabaya in o tɛ se ka an ka fantanya ban fɛn o fɛn bɛ se ka fantanya ban jamana ka sigi ara ɲɛnama kan min bɛ se min na o k'o kɛ min ka tɔnɔ ye min ye o ka d'o ma an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la nin cogoya in na. M5 yɛrɛ fɛ yen a b'a fɔ parti politique caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ association caman b'a kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw caman fana b'a kɔnɔ à titre personnel bi aw ni fanga aw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ an dun b'a dɔn M5 tun bɛ kosɛbɛ jamana in ko caman na tiɲɛli caman kana don jamana kɔnɔ aw tun bɛ critiques kɛ aw bɛ ko caman bɛ yen a b'olu kɛlɛ donc bi aw bɛ fanga la bi donc M5 aw ka baara bɛna kɛ mun ye sisan k'aw ka mɔgɔw soutenir wa ou bien ka to hali bi jamana kɔnɔdenw ka kumadaya la. bon M5 branche ka ca comme i y'a fɔ cogo min partout b'a la association b'a la regroupement wɛrɛ b'a la hali gɛrɛnw b'a kɔnɔ donc M5 baara kɛtɔ la sisan baarakɛlaw de b'u kɛ baara kan
tɔw bɛ se k'o soutenir cogo min u b'o soutenir ten mais baarakɛlaw dɔrɔn tɛ soutenir M5 fana bɛ soutenir parce que tile fila in na i bɛna ye gouvernement bɛ bɔ caman bɛ pan ka porti la caman ye félicitation kɛ a bɛɛ bɛ n'u datigɛ Sogɛl la wa mɔgɔ caman tun bɛ ye a bɛɛ bɛ dogo donc a bɛ waati bɔ bien avant que décision ka ta ko Sogɛl bɛna kɛ premier ministre ye anw tun ye démarche dɔw daminɛ ka taa mɔgɔ dɔw voir mɔgɔ minnu n'an bɛ se k'u la na M5 kɔnɔ walima mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen n'u ɲɛna k'u bɛ M5 kɔnɔ mais M5 yɛrɛ ka laɲini u t'o dɔn anw b'o o kɛlɛ bolo da mais fɛn min ye transition ye transition nin bɛ M5 de bolo hali mɔgɔ minnu bɛ baara wɛrɛ la walima wulikajɔ wɛrɛ la u bɛɛ ka devoir n'u ka obligation u ka wulikajɔ an'u kun tilenna o kan ka kɛ M5 ɲɛmɔgɔ dɛmɛni n'o ye Sogɛl ye premier ministre ye n'an k'a fɔ yɛrɛ primature gouvernement mais ɲɛ min fɔ kuma daminɛ na n bɛ segin o yɔrɔ kan sisan an bɛ gouvernement dɛmɛ mais gouvernement yɔrɔ minnu b'an bolo ani yɔrɔ minnu bɛ tiɲɛ sira kan dɛ sɔrɔdasiw bɛ yɔrɔ minnu gérer madala M5 bɛ se ka t'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ parce que Mali la yan nɔ n'i bɛna kɛ ministre ye accord politique min n'i b'a signer article 5 b'a jira k'a fɔ kuma o kuma t'i ka département ministériel la i da tɛ s'o ma fo n'a sɔrɔ a changera dɛ wa hali i ka département ministériel ko o ko ma sara i la i da b'o la o t'i ɲɛ sira la ma hakili la baara kɛli ma nɔgɔ o la dɛ quand même an bɛɛ kɛlen bɛ k'a décider cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an ye poste sɔrɔ an ma poste sɔrɔ an jatera o an ma jate o fɛn min ye M5 ye du moment où an b'o kɔnɔ an fɛla ye min ye an ka cɛsiri ye min ye an bɛ se ka ko o ko kɛ ka transition in dɛmɛ n tɛ se k'a fɔ ka transition in dɛmɛ yɛrɛ ka Sogɛl dɛmɛ ani ka primature dɛmɛ parce que pour que ka transition in dɛmɛ f'an ka na tiɲɛ sira de kan kow ka bɔ ka da jɛlenya la an ka baara kɛ jɛlenya la o la a bɛ se ka fɔ an ka transition in dɛmɛ sinon pour le moment an bɛ M5 ka primature min dira ma an b'o dɛmɛ ka baara kɛ o ko jɛlen don o ko tilennen don o y'an bɛɛ fɛla ye ma mɔgɔ ye fɔlɔ min ko k'a t'o la baara fana ni critique tɛ ta ɲɔgɔn kɔ ni baara bɛ ka kɛ baara yɔrɔ min ma kɛ critique bɛ kɛ n'i bɛ se k'a tigi lasɔrɔ k'a critiquer i n'a ni ɲɔgɔn cɛ i b'a lasɔrɔ k'a critiquer i n'a ni ɲɔgɔn cɛ mais n'i tɛ se k'a lasɔrɔ i b'a a bɛ kumakan mɛn yɔrɔ min i b'a bila yen mais comme an y'a fɔ an furadama dans un regroupement n'aw bɛɛ jɛkulu la aw tɛ ɲɔgɔn lagosi o yɔrɔ la n hakili bɛ jigin an fa Mohamed Ali Bacili la jɛɲɔgɔnya in ma da la ni nafa b'a la ale bolo ani mɔgɔ minnu bɛ jɛ la a bɛ taa bal gosi olu kun aw bɛ tila réunion na bi sinikɛnɛ a bɛ taa aw ta radio so la o ɲininkali yɛrɛ an tɛ se ka tɛmɛ n'an m'o ɲininkali k'i la président Assimi ka investiture don an Malibugu mɔgɔw minnu tun bɛ kɛnɛ kan u y'u ka micro jɔ an fa n'o ye Cheikh Umar Sissoco ale fana ye M5 jɔ senba dɔ ye kosɛbɛ donc ale ye wa ɲininkali sɛmɛnna la ko kan Sogɛl ka sigili ni fɛnw na a éléments b'an bolo yan fɛn bɛɛ b'an bolo a ko Sogɛl ka sigili ale ma ɲininka a t'a kalama ko M5 ka anniversaire don n'o y'aw ka san kelen anniversaire don ye ko Sogɛl ni imam Umar Jara ye mun fɔ kɛnɛ kan ka fɔ ale man kɛnɛ ko de y'a to ale ma na ko ma kɛ fana k'ale banara ko ka kalo 2 kɛ ko M5 mɔgɔ si ma taa bɔ ale ye k'ale a balila ale la k'ale k'a ye ko M5 anniversaire kɛnɛ de kan k'u b'ale ka bana ko kuma fɔ e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ la bon tout d'abord Cheikh Umar y'an fa ye a bɛ se ka kuma dɔ fɔ kuma min tɛ bɛn mɔgɔw ma parce que il faut reconnaître que ni adamaden ye si dɔ sɔrɔ surtout un chef de famille un responsable a b'a yɛrɛ ye tɔw sanfɛ toujours i m'a ye sinon ale ye banani min kɛ en temps normal n'u bɛ jɛkulu kɔnɔ dɔ kan ka bila ka taa fo walima a ka santé kan ka ɲini ka dɔn mais jɛkulu kɔnɔna na a bɛ jɛkulu kɔnɔ o ni affinité ba b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ kelen ye ale bɛ kan bɛ o minnu ma n'olu banana ale tun bɛ t'u lajɛ wa ou bien ale tun bɛ mɔgɔ bila ka t'u lajɛ wa o fana ye question wɛrɛ ye quand même ne kɔni hakili la n'a bɛ jɛkulu la ni mɔgɔ banana hali n'a ma délégation wuli ka taa mɔgɔ bɛ se ka ci ka taa ka santé ɲini k'a dɔn mais min bɛ yen n'o kan ka fɔ yɛrɛ yɛrɛ kuma in fɔ yɔrɔ tɛ médiaw ye quoi kuma in kiri bɛ se ka bɔ n m'a fɔ a jo b'a la n m'a fɔ a jo t'a la mais kuma in fɔ yɔrɔ tɛ kɛnɛmana ye bon n'u ko ko a ma se ka na parce que a man kɛnɛ mais ni bana de y'a to a ma na a tun kan ka ye yen mais ale bɛ k'a fɔ Sogɛl ka premier ministre a ma fɔ a ye certes il a raison a ma fɔ a ye mais waati min na a ko bɛ kɛ sen kan ale ka jɛkulu mɔgɔw tun bɛ yen hakili la olu de kan ka lase a ma
mais comme nous bɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye an tɛ se k'an da don u ni ɲɔgɔn cɛ quand même n y'a f'i ye cogo min o kelen de don nin kuma man ka fɔ kɛnɛ ma nin kuma in tun kan ka fɔ u yɛrɛ de ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka digi mɔgɔ la de a bɛ se k'a dusu bɔ mais nin kuma in kun kan ka to u yɛrɛ de ni ɲɔgɔn cɛ fɛn caman bɛ yen an bɛ se k'a fɔ Choguel ma an bɛ se k'a fɔ Sekumar ma an bɛ se k'a fɔ Bathily ma an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ma mais an t'a fɔ mun kama parce que an bɛ jɛkulu min kɔnɔ o jɛkulu ɲɛmɔgɔw don n'an y'u lagosi an kɛlen ka jɛkulu de lagosi i dun tɛ se k'i to fɛn yɛrɛ kɔnɔ fana ka tila k'o fɛn kelen in lagosi. Donc amara émission bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma donc an bɛ transition in kɔnɔna la Mali bi ka se ka jamana in bɔ nin dingɛ in kɔnɔ et en tant que jeune e bɛ solution jumɛn sɔrɔ en global ko fɔ. Bon e kuma min fɔ fɔlɔ o tɛ ne ka philosophie ye bɛɛ ka bɛn ne furadama o ma kɛ ne fɛ la ye parce que c'est quasi impossible bɛɛ minnu ka objectif ye kelen ye par exemple minnu bɛ fɛ Mali ka taa ɲɛ a bɛ fɔ olu de bɛɛ de ka na k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka bɔ jamana in bɔ nɔgɔ la mais dɔw tɛ fɛ Mali ka taa ɲɛ o dɔw ka sira foyi tɛ Mali ka taa ɲɛ la olu mago bɛ min na dɔrɔn ka ɲɛnabɔ olu ka intérêt ka ɲɛnabɔ dɔrɔn walima olu k'u ta sɔrɔ hali ni jamana in bɛ bin dɔw ta y'o ye bon n'a ka b'olu fara o kan ka baara kɛ a tɛ ɲɛ donc sisan maliyɛn minnu ni Mali ka ɲɛta b'u kɔnɔ n'u bɛ fɛ jamana in ka taa ɲɛ olu bɛɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ n hakili la o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ mais n'i ko ko maliyɛnw ka bɛn fɛnɛ a ma nɔgɔn i bɛ ka tile la dɔw ye dɔw ka nan bɔ dɔw ye dɔw ka nafolo suɲɛ joli tɛ suma nɛn kan dɛ jugement de bɛ kɛ justice ka rendu sani mɔgɔw k'a fɔ k'u bɛ bɛn ka baara kɛ hali n'aw ma bɛn aw bɛ se ka baara kɛ mais bɛn yɔrɔ joli tɛ suma nɛn kan minnu ye tiɲɛni don dɔw kun ka tɛmɛ o tiɲɛni nɔ ma tunu fɔlɔ ko olu ka bɛn o tɛ se ka kɛ minnu kɔni haminanko ye jamana in ka ɲɛta ye u bɛ côté ɲuman fɛ u bɛ côté jugu fɛ olu bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka objectif nin n'o ye jamana ka ɲɛta ye k'o baara boloda wa o de fana kan ka kɛ jɛkulu o jɛkulu bɛ yen n y'o de fɔ kuma daminɛ na hasidiya ni ɲɛngoya in ani juguya kisɛ bilen u ka bɔ o kɔnɔ quoi an ka lajɛ an ka jamana la taa ɲɛ an ka Mali in bɔ nɔgɔ la jamana in bɛ nin taabolo min na n'o tɛ mɔgɔ ɲɛnama si fɛla ye mɔgɔ kunkolo b'a kan da la si fɛla tɛ an ka jamana in bɔ nin cogoya in na Mali sɛgɛnna maliyɛnw sɛgɛnna bɛɛ tɔɔrɔ la ni degun ma se min ka du kɔnɔ fɔlɔ e de tɛ degun dɔn sinon degun bɛ maliyɛn fanba bɛɛ kan an ka jamana in bɔ nin cogoya in na an ka jamana in la taa ɲɛ an yɛrɛ ka se ka taa ɲɛ sini ma ni kun ka se ka lafiya an hakilila ka tigɛ ko jamana in bɛ ka taa ɲɛ. I ka folikan laban. Bon n ka folikan laban o bɛ aw yɛrɛ ye i ka Malibook mɔgɔw bon n bɛ n jɛɲɔgɔnw bɛɛ fo M5 kɔnɔna na n bɛ n baramɔgɔw fo n sigiɲɔgɔnw n bɛ maliyɛnw bɛɛ fo an ka hakili to ɲɔgɔn na an ka hakili to jamana in na an ka halisa an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma minnu ka hakilina ye kelen n'u ka objectif ye kelen jamana in bɛ ka taa dingɛ min kɔnɔ an ka kisi dingɛlataga ma o de ye n ka kuma laban ye. Mara i ni ce i ka nali la an ka kɛnɛ kan. Merci Keita. An balimaw ani wula tuguni ni ye émission Regard Citoyen ale tako fɔlɔ ye donc an ka mɔgɔ welelen tun ye Amara Bathily ye ale ye M5 RFA jeunesse ma ye donc ale tun nana bi ka na hakilinata d'an kan an ma Mali kan Mali politiki kan ani Mali yɛrɛ tagabolo kan kosɛbɛ ne hakili la a ye faamuyali caman sɔrɔ o ko la donc an b'aw fo aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.